que nós andamos. Lake Leman is the biggest lake in Western Europe. It covers 582 kilometers square. Measured in a straight line, it is 72 kilometers long. The widest part is 13 kilometers, and the lake is 350 meters deep. Le lac Léman est le lac le plus grand de l'Europe de l'Ouest. Sa surface est de 582 km². En ligne droite, il mesure 72 km de long. La partie la plus large est de 13 km et d'une profondeur de 350 mètres. If Geneva's geographical position explains its prosperity, we must credit its international influence to certain exceptional men, who, with their genius, distinguished our city and exported their ideas way beyond our frontiers. Si la position géographique de Genève explique sa prospérité, il faut attribuer le mérite de son rayonnement international à certains hommes exceptionnels, qui, par leur génie, ont marqué notre cité et exporté leurs idées bien au-delà de nos frontières. Dirigea l'établissement de relevés géodésiques et de triangulation afin d'obtenir des cartes complètes de la superficie montagneuse de la Suisse qui sont encore utilisables. Il devint membre du comité des 5 de la Croix-Rouge, présida les réunions internationales qui approuvèrent la première et la seconde convention de Genève. On your right side, Grand Théâtre, dating from the middle of the 19th century. Closed after a stage fire in 1951, the Grand Théâtre reopened its doors in 1963 with its original facade fully restored. À votre droite, le Grand Théâtre, construit entre 1874 et 1879 grâce aux dons du duc de Brunswick. Son architecture est inspirée de l'Opéra de Paris. Après un incendie de scène en 1951, le Grand Théâtre rouvrit ses portes en 1963. Sa façade a été restaurée à l'identique. Olha, isso aqui era Genève. Isso é o quê? Essa muralha era o que defendia. On your right side, the Conservatory of Music, built in 1856 by the affluent music-loving Bartoloni family. À votre droite, le Conservatoire de musique, construit en 1856 par la famille Bartoloni, riche et mélomane. Identification of trees with a tag is an inheritance from the days where this promenade was the town's botanical garden. It was recreated in 1783. Today the bastions represent the Dendrology Promenade, the part of botany that deals with trees. Le parc des Bastions, ainsi nommé parce qu'il fut aménagé il y a 2 siècles au pied des anciens remparts de la ville. L'identification des arbres par It l'architecte. also houses the University Public Library. À votre droite, l'Université de Genève. Elle fut bâtie en 1872 dans le parc des Bastions, anciennement jardin botanique. Elle abrite également la bibliothèque publique universitaire. On your left side, the Mur des Réformateurs, the Wall of the Reformers. It was built against an ancient rampart between 1909 and 1917 to commemorate the Reformation. The idea came with the 400th anniversary of Calvin's birth. This monument, which is more than 100 meters long, represents the condensed history of the Calvinist Reformation in several countries all over the world. In the center, you see a group of 4 principal reformers: Farel, Calvin, Beze, and Knox. À votre gauche, le mur des réformateurs. Il a été
On your right side, Palais de l'Athénée, a palace in the classical style dating from 1863. It was used for meetings in the la Croix-Rouge, dont l'œuvre s'étend au monde entier et a contribué au rayonnement international de Ai, Genève. eu subi nessa igreja. On your right side, Place Bourg de Four, from the Latin name Forum, is surrounded by houses with narrow facades and typical architecture for the old city of Geneva. In the centre of the square, which was formerly the marketplace, is a fountain of the 18th century. À votre droite, place Bourg-de-Four, du nom latin Forum. Elle est entourée de maisons aux façades étroites et d'une architecture typique à l'ancienne cité de Genève. Au centre de la place, qui constituait autrefois la place du marché, se trouve une fontaine du XVIIIe siècle. On your right side, the Temple of the Cloth at Place de la Taponnerie was recently restored. Olhe pra direita. It has regained its austere style of 1555. At Calvin's request, the church was given to the British, who had taken refuge in Geneva for religious reasons. The most celebrated of these, the reformer John Knox, whose statue appears on the monument to the Reformation, preached in this auditoire. À votre droite, le temple de l'auditoire, place de la Taconnerie, a été récemment restauré et a retrouvé son style austère de 1555. À la demande de Calvin, le temple fut octroyé aux Anglais, réfugiés dans notre cité pour cause de religion. Le plus célèbre d'entre eux, le réformateur John Knox, dont la statue figure au monument de la Réformation, prêcha à l'auditoire. On your right side, 8 Farrell Street, was the address of the Company of the Pastors from 1550 to 1846. This association created a fund for the religious refugees from the different European countries and lent this money also to care organisations, providing food, shelter and work to the homeless. À votre droite, rue Farel numéro 8, cette maison abritait la Compagnie des Pasteurs de 1550 à 1846. Cette compagnie a créé un fonds pour les réfugiés religieux provenant de divers pays européens et empruntait cet argent aux différentes organisations qui essayaient de fournir des sans-abri de la... Justamente eu vim aqui. Aqui é o quê? A Catedral São Pedro e eu já subi. Linda. Plus ancienne demeure privée de la ville, édifiée sur des fondations datant du IXe siècle, reconstruite en 1334 après un incendie qui détruisit une bonne moitié de la ville. Ce monument abrite le musée du Vieux Genève. On your left side, the ancient arsenal. This building, with its vast archways, dates from 1632 and for a long time served as an arsenal, hence its name. Today, it houses the archives of Geneva. À votre gauche, ancien arsenal. Ce bâtiment, avec ses vastes arcades, date de 1632 et a servi longtemps d'arsenal, d'où l'origine de son nom. Actuellement s'y trouvent les archives de Genève. On your left side, the town hall is from the 16th and 17th century. Rue
de la coraterie. Ce quartier a été autrefois en partie consacré aux solipèdes. Vente de chevaux, entraînement des coursiers, compétition équine. Aujourd'hui, des petits magasins côtoient les banques. En Genève, Dedicated to the two Swiss heroes, William Tell, the symbol of independence, and Winkelried, hero of one of the most famous battles in Swiss history, the Battle of Sempach. place des Bergues. Deux petites rues se rejoignent à cet endroit consacré à deux héros suisses. Guillaume Tell, qui est le symbole de l'indépendance, et Winkelried, l'héros d'une des plus fameuses batailles de l'histoire suisse, celle de Sempach. The word Berg is simply a Frenchified fragment of the name Johann Kleberger, a rich financier from Nuremberg. Le mot Berg est simplement un fragment francisé du nom du riche Johann Kleberger, financier originaire de Nuremberg. On your left side, Ian Rousseau. The statue of Jean-Jacques Rousseau, writer and philosopher, born in Geneva in 1712, was placed on this little island. Known all over the world, he was the founder of modern pedagogy, a fervent ecologist, and an enthusiastic defender of democracy. À votre gauche, l'île de Rousseau. Sur la petite île est située la statue de Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe, né à Genève en 1712. Le tout groupe il peut sortir, soit aller vers le car, soit aller en ville. Écologiste ardent, il a A collection for the trolley for the international organization's visit, panoramic views, and residences. La création de la première... Donc depuis la création de la première organisation internationale à la fin du 19e siècle, il s'agit de l'organisation de la Croix-Rouge qui a été fondée ici à Genève à la fin du 19e siècle. Et depuis, un certain nombre d'organisations internationales se sont installées ici. La plus célèbre aujourd'hui, il s'agit du siège européen de l'Organisation des Nations Unies. Mais nous avons aussi à Genève l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, de la météorologie et un certain nombre d'autres organisations internationales. Donc on peut vraiment dire qu'aujourd'hui Genève est une ville internationale. Mais Genève n'est pas seulement une ville internationale, c'est aussi une ville très verte. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur votre gauche, nous longeons actuellement le parc Montrepos. La majorité des parcs et jardins publics que vous allez voir à Genève Não, acho que não. Não sei se é final do inverno, é primavera. Não sei. Eu acho que é final do inverno. So here we are in Montreux, which is very famous for its jazz festival every year in July.
And also it is a very famous town because it is part of what we call the Swiss Riviera. Between Lausanne and Montreux, this area along the lake is what we call the Swiss Riviera, in reference of the French Riviera. And if you look now on the left-hand side of the bus, you can see the Montreux Palace, which is one, I can say, the biggest hotel of Montreux, as the luxurious hotel of the French Riviera. And have a look at the place with the yellow curtain. It's the entrance for the employers. Imagine the entrance for for the clients. Okay, it is a very, very, very luxurious hotel. And always on the left-hand side, this very modern building, that's the Stravinsky Auditorium. Here, it's the place where take place the Jazz Festival. Why do we call it the Swiss Riviera? It is simply because here you have a microclimate. You can see that you have a lot of Mediterranean plants and flowers and trees. You have a lot of palm trees, you have a lot of pine woods. Have a look, for example, on the left-hand side now. And that as it looks really like the French Riviera, they had called it the Swiss Riviera. And you find a lot of luxurious hotels, casinos, and a lot of rich people, like the French Riviera. Alors nous nous trouvons ici à Montreux, au sein de ce qu'on appelle la Riviera suisse, comme vous pouvez le voir sur votre gauche actuellement. On l'a appelée la Riviera suisse tout simplement parce que, comme la Riviera française, elle a un microclimat très méditerranéen avec les plantes, les fleurs, les arbres. Très méditerranéen. Montreux est aussi une ville célèbre pour son festival de jazz qui a lieu en juillet. Donc c'est un endroit assez agréable à découvrir. Vous pouvez le découvrir quand nous faisons l'excursion qui fait Lausanne-Montreux-Chillon tous les mercredis et samedis. Et au cours de cette activité, voilà, ils ont encore repris. For different aspects. First, for all the international organizations that have their seat here. For example, the European headquarters of the United Nations Organization, the World Trade Organization, the World Health Organization, and a lot of other international organizations. Also, Geneva is very famous for s'appelait les allobroges. Et ce sont ces allobroges qui ont donné, en tout cas c'est celles qui ont donné le nom Léman à ce lac qui se trouve sur votre droite. Et le mot Léman signifie tout simplement beaucoup d'eau entre les montagnes. Vous pouvez apercevoir actuellement sur votre gauche la chaîne du Jura. Donc ce sont des montagnes de formation géologique assez anciennes. C'est pour ça qu'elles sont assez plates, hein. Il n'y a pas beaucoup de pointes, elles ne sont pas très très hautes. Le sommet le plus haut de cette chaîne du Jura, c'est le Crêt de la Neige, à 1742 mètres de hauteur. Si vous comparez avec les Alpes que vous apercevrez d'ici quelques instants sur votre droite, sur la droite du bus, ces Alpes qui sont une formation géologique très récente, qui sont d'ailleurs ce qu'on appelle vraiment des montagnes jeunes, hein, puisqu'elles sont toujours en extension, si je puis dire. Le plus haut sommet de ces Alpes, le fameux Mont Blanc, lui culmine à 4810 mètres. So if
if you look now on the left-hand side of the bus, you can see these ramparts that are surrounding the town of Gruyère. Donc si vous regardez sur votre gauche, vous pouvez apercevoir les remparts qui entourent cette ville de Gruyère. As I told you, it was built during the medieval period. That's why you have ramparts all around, because this town of Gruyère needed to protect itself. Put everything inside, okay? All the garlic, everything. Good. When I say everything after, put it. Keep it there. And as it is boiling after, on laisse la fourchette. You take the spoon, the cheese, and you put all the cheese inside. Allez-y. Là, je crois que c'est bon. Je vais voir ça. Encore un petit peu. Allez. Yeah, I see that. A priori. Là, c'est tu partages un petit peu parce que vraiment il y avait le goût. Finish. Perfect. Yeah, that's perfect. Voilà. Tiens. Ouais. So after this lunch that was specially dedicated to the diet, and now we are going to visit the chocolate factory and taste some very good Swiss chocolate. So the factory where we are going is the chocolate factory Caillé. In Switzerland, a little bit more than 100 years ago, there were in this area of Gruyère, there were 3 different chocolate factories: Caillé, Kohler, and Peter Caillé Kohler. Merci beaucoup. Can we continue? You can see against your beans, milk, honey, sugar, almonds, Açúcar, leite. Ici. So come and see here the map of the chocolate factory, and you can see that you have different places for different sort of chocolates. You've got the Femina Ambassador, you've got the Blanche, you've got the Frigo, the Napolitain, the Tarlet, Bolt. Okay, so it means that if you want to, here you've got, come on, you've got Henri Nestlé. Okay, the famous one, the founder of the Nestlé food brand, with his big beard. Okay, looks like man of the end of the 19th century. And you have Kohler, Peter, and Caillé. Okay, these 3 men were the original creators of the chocolate factory that were all around Gruyère. You had both of them, and today you have only the Caillé chocolate factory. Okay, here we go. Here you've got the mood for the chocolate. And you can see that the most part is for Easter. And you have on the walls the posters, the photo posters. You see the advertising of the cookies. I want to go there. Yeah, I know. It's a bit expensive. I want to go there. Yeah? Oh my gosh. It's too loud.
what I was saying, I wanted to take a bath in the middle of the chocolate. My dream. Smell, feel chocolate, everything. You have tasted it. You don't like the marshmallows? You put it all in Acho que essa aqui é montada só para exposição. We continue. My birthdays. Só para exposição. O dia todo, tem comida de chocolate de dor de barriga Ah, eu miserável. quero uma fábrica de chocolate pra mim. Oi. Thank you. Já? Ei, Gabi, tu gostou? So here the pasta of chocolate is transformed in a liquid way to give more flavor to the chocolate. And that's why it's turning and turning. It's what we call a cloche, a counting machine. Okay? It is from the 50s. This machine is from the 50s. Here, you put it, the beans, the cocoa beans, and was crushing it in powder. And that was to mix sugar, powdered milk, or everything. The best part. Vai, vem. Pega um pra cinegrafista, por favor. Pega pra mãe. So you can recognize milk chocolate. It is more blunt Noir. than the dark No. chocolate, which is noir. Black chocolate, dark chocolate, that's it. Yes, this one is dark and the others. You see, you have the original packaging. I think we need some more wine to cleanse the palate. We gotta cleanse the palate. E vai, prova isso aqui. Prepara o cagador depois. Preto é mais gostoso. Primeiro. Eu gosto do primeiro. Should I or shouldn't I? Is that it? Should I or shouldn't I? Primeiro. Kula botou baia. Kula botou baia. C'est mieux, en fait, c'est mieux.
Essa aqui é a minha mais cara. Ai, Gabi. Ai, Gabi.